So guys, nakataro sa Wildon guys, Wildon. Palit mi og trapal guys. Trapal og straw. Kay ang among gibakwitan murag delikado man, bakwit ang mi kaduhan na mo na ning bakwit. Among ikuan oh. Among ikataw na mo. Sound. Guys, kaduha gyud mi bakwit ni guys. Why sigaro ang bugo guys. Tapos sa mua. Palit midaan, palit pun merong spot. Spot. Man, wa magkaigo among kwarta, wa mi kapait og solar. Aming tangita pa tan ron, madakaluyan ni ron. Makabaylo tarong kwarta ron, palit tarong solar. Kay may po ni solar kay init ra mo pag-charge ba. Pait nang may kuryente oy. Ngita tanan ni ron guys. Ya guys, God bless. Samping kanunay. Ang mga likiro na ba? Sus, isamo to kadako. Gagmay to karon ni siak na kay. Grabe. 6.4 magnitude na po. Manana po yung aftershock. Kusog po. Ya guys, God bless inyong kanunay ha. God bless kita tanan. Amping ta. Ang Ginoo ra ginakibaw sa tuwang tanan. Bye guys.